يا رب صل عليه وسلم على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب وصاه بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن الصلاة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب وارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا فرجنا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب تغشانا بنور يا رب حفظنا وأمنا يا رب واسكننا جنانا يا رب أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة يا رب واصلح كل مسلم يا رب واغفر كل مودي يا رب نختم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربي أنشأني وترجي أنفتى يا جيرة العالم وإلى الجود والكرم نجيرهم بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم فيه سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وفي آية القرآن أنو فتعي بنا أخوانين رسول بطا ريقنا وصفا والبيت يلاقنا ولنا المعنى وخيف منا قال من هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسن وإلى طيرنا تاسبون سبانا فيه من ذاقالك إمام بعده خلقوا من سادات من أولئكم وبهذا الرأس قصصكم من قديم الدار والزمان تستهل عابدنا علي وفيه الفكير والخيوال والإمام الصادق الحفظ وعلي ذي الأولى يكني وهم الذين وعدفا لله قتائلوا ولغير الله مقاصدوا ومعانوا بقران بيت المصطفى تهري وأمان الأرض فتكري تفضيه بالأنجم سوري مثل ما قد جاء في السنن وتقيت للنجاة إذا إسلامي سبحان كل آداء فيها لا تكون كذا الله وسعيني رافقا منا ببركاته ودنا الحسنى في والمادي
بلساني سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الخطايا جيرة الأقلام يا أويل الجود والكرم الخطايا جيرة الأقلام يا أويل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يهتمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكس سعره ويتزر على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل سدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم ذنوبك أمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق عزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin nak tuki mahalul qiyam nggih mahalul qiyam mungkin kula maknani sekedhap ya napa sing kangge nazuman napa mahalul qiyam nggih lagune biasa mawon standar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Susani itu hadis yang kedua iku an Atta bin Yasar sangi Atta bin Yasar niku tiyang Yahudi Atta bin Yasar tiyang napa Yahudi sederenge Yahudi maksudnya an Ka'bil Ahbar sangka Ka'bil Ahbar maksudnya sing rawi niku rawi sangka wong Yahudi dadi Atta nggih tabiin biasa tapi rawi saking tiyang napa Yahudi jenenge Ka'bil Ahbar kala dawuh sapa Ka'bil Ahbar kalau kalian malah atau niku tabiin biasa, tapi rawi ini rawi sangka Yahudi, berarti rawi Yahud, rawi minal Yahud. Ka'bul Akbar itu yang Yahudi, kenangannya ngeten. Alama mulangnya ingsun sapa abi bapak ingsun atau rota ing Taurat. Aku iku diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali salam piro wahidan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ana sapa abi yaktimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan asunduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa halaman itu dikemas khusus yakin itu dikemas khusus disegel khusus kemudian dimasukkan napa peti. Tentu jenenge anak mboten wani macam-macam falam mamata mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun Fatah tu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifron wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nak maca meskipun maca niku macane tetep faidan. Muga idza fujaiyah napa? Idan fujaiyah. Dados nak maca sitok-sitok faidan mongko nalikane fathu sunduk. Fihi tetep ing dalam sunduk utawa fi sifrin wahid dalam lampiran satu tadi nabi nute ana keterangan nabi ya khruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman.
Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada nabi yakhruju akhir zaman. Saya ulang lagi ya. Jadi itu riwayat dari orang Yahudi. Namanya Kabil Ahbar. Berarti atau binyasar rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta'i lahir nabi di Makkah. Ana ing Makkah. Wa hijratuhu ta'i hijrah nabi di Madinah. Ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta'i kerajaan nabi. Kerajaan Islam. Iku bisa miklansan. Wa sultanuhu te pusat sentral kotane nabi atau kotane Islam iku bisa mi ana iso. Lha kali ini sampean manane ana kula wa sultanuhu te sentral kotane nabi atau Islam tapi sing bener kok jane Islam iku bisa mi ana iso. Ya kudu nyendak sapa nabi sarahu ing rambuté nabi. Dadi nabi boten ate gondrong banget boten ate mung sing paham. Ora ana hadis nabi gondrong ya kudu syara dari rambuté napa dipotong tapi ora gundul tapi ya boten gondrong. Wa tazirulan ittizar sarungan sapa nabi ala wasati ngatasé sisi tengah nabi iki kate sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung atau celana pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa nabi khairul anbiya iku api-api nabi wa ummatul lan ana sapa umat nabi khairul umam api-api umat. Sifatnya menayu kabiru la padha maca takbir sapa umatun nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur atau sifat-sifat sing dhuwur. Ya baris sapa rawin minal ya. Tapi dalam konteks ini beliau mewakilkan dari Kabil Ahbar. Di niku rumakno tenan. Kula nu sering diceritani Mbah Mun, dados Kabil Ahbar niku akhire iman niku fi khilafati Umar. Eling-elinge imane Kabil Ahbar niku fi khilafati Umar. Mergo Kabil Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir di Mekah, pun hijrah ke Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wa sultanuhu di Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Kabil Ahbar sing nate ngaji bapake semuanya diajarkan kecuali satu lemper itu keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu orang sholat sampai jamaah ini orang. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu enggak baris, hanya kalau Kemisa itu tidak baris, delungguh-lungguh, dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Disebut qulubuhum masahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masahifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati waraka. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah. Misalnya pas melarat, tak kok iki kan kabar alhamdulillah melarat. Lah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli syaddatin, masa sulit ya muji Allah. Masa senang ya, insyaallah. Nah, Kabil Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wa sultanuhu di Syam. Makanya tadi sama nani wa sultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini ya di bab ini itu Nabi buatan menangi. Nabi buatan menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan.
kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Maulidu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya Ka'bul Akbar ini yang jadi referensi Umar. Jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Akbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dari Yahudi, dari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi nggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, terutama perlakuan alam, karena alam itu nggak pernah bohong, alam itu nggak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Akbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu wala adri mata falun nisa wala adri mata falun nisa. Soal anak saya bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad kalau orangnya ini itu asyad, lebih detail. Wa ma adri mata falunisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinahan. Tentu kan nggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish biasa melakukan perselingkuhan. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atok bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bul Akbar, rawin minal Yahud. Ya paham, geleng-geleng itu. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu, orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nah sholat tuh, nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat yang yafuna fi sholat jika sufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, ya iki tenan. Ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masyaqiquhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Kalau terus nami, sulusan tadi seperti gayat khuluna manjing sapa sulus al-jannah yang swarga biru hisabin lan tanpa hisab. Wasulusun de seperti kau yak tunai ku teko sapa sulus bidunu kirim lan ati-atine sulus wa foto ya kumlan salah-salah sulus. Payu far mongko den sepuro sapa lahum gede sulus. Wasulusun de seperti kau yak tunai padha teko sapa sulus bidunu den lan pira-pira dosa wa foto ya lan pira-pira kesalahan itu minkan gede. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idzaku budalana sira kabeh. Fazinu mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing yak tunai bidunu wa foto ya idza. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Saya kulo namun kau podo dawuh sapa para malaikat, ya Rabbana. Duh pangeran kita, wajadna metuhi kita hime wong akeh asrofu ingkang podo israf sapa ladina ala anjim ngatasi awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuhi kita amal lagu ngamale wong akeh ndajuri bisa ing pira-pira dosa ka amsalil jibal kok sine pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung. Tapi ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuhe ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun ya samine izzah ge keagungan, jalal ge keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati lan kesaksian. Maksudnya kesaksian alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora tak gawe kaman kedene wong kadzab kanggo rono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannata birahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah
siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi sak fasik-fasik yang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Adkhilu mabana sira kabeh gum ing wong akeh sing dosane akeh tapi cek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-jannata ing swarga bi rahmati lan rahmatipun. Ya azza jawahiril uqudi agung-agunge mutiarane untean atau mutiara sing teruntai. Ukut itu maknane teruntai, maknane ikdun. Wa khula sota iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, masih murni wong Arab nandaran iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati hukau utawa sing muji panjenengan iku kosiro niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan kesempurnaan yang ada pada kanjeng Nabi. Jenenge mati huka kosir, orang yang muji jenengan kaya apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibatil majudi kelawan tek tenagane. Wawa sifuka utai wong sing nyifati panjenengan ajizun ku apes anhas lima sanging nyelesekno perkara iki kuna manane gebak perkara hawe takang ngeliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelomanan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al-kaunu te alam raya iku isyaratun mu isyarah. Wa anta te panjenengan ya Rasulullah al maksudu wong sing disejo. Dadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi. Iku kabeh mu isyarah nggo prasarana ate lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki apa al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Ini kata kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sama cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun ya sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Ini apa al-kaun isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man himul-mulyane wong nara kang merkule sapa man al-maqam al-mahmud ing makom sing terpuji. Al-maqam al-mahmud ing makom al-mahmud kang den puji. Wajah lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ningkop sika sange sedune sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakinnahu. Tetapi nek para rasul birifati lan kemuliaan wala ulalan kehormatan maka kedue sira disihudun pira-pira nyekseni disihudun pira-pira nyekseni. Ahdiru hadira sira kabeh ahdiru nekakno sira kabeh maknane mokusno sira kabeh kulo bagok ning ati sira kabeh ya maksara dalil al-far wong sing dene akal. Hatta jua sehingga jelasno ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajlil ahbabi. Ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al-maqsusi kang den tertentokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab. Ar-rafi kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrah Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifatnya Nabi napa ar-rafi ila hadratil malikil wahhab. Seseorang yang bisa menembus sowan pengersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nazara sehingga ningali sapa nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane Allah taala bila sitrin kan tanpa tutup wala hijab lan tanpa penghalang. Itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening dunya napa saged sowan ketemu Allah. Nani lil mukminina istija isuliqat hadza walil muhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga. Tapi melihat Allah hadza walil mukhtari dunyan sabat. Tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di peristiwa Mi'raj. Itu sifatnya apa ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hisab. Salama ana mongko semangsane tumeka apa awanu zuhuri samsi risalati apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerasulan harus mulai muncul fi sama'il jalalah dalam langit keagungan.
kharaja maqam yasbihi kelawan iklan nabi apa marsumul jalil alamat-alamat sing digawe Allah di nabi bil mamlakat Jibril maring malaikat pemimpin yaitu malaikat apa Jibril. Ketika nabi mau lahir Jibril dapat tugas ya Jibril naji gawe undangan sira niku wajane fa'il napa fa'il terus naji artinya ada ya terus sifatil ya di sini ya la hasfi harfil illah dadi wajan fa'il napa fa'il terus naji dia pengumuman sira fi sairil makhluqat ing dalam semua makhluk min ahli ardi sang penduduk bumi wa samawat lan penduduk pira-pira langit ditahan lan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani sesuatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bungok-bungok, sing guyu-guyu pinggir kali, macam-macam. Penting aja dhewean lho. Jadi nang guyu dhewean masalah begitu. Fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Ditahani wal bisyara. Fa inna nura mongko sak temene nur al-masuna kang den jego wasira lan rahasia al-maknuna kang den simpen alladzi kang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il ardi lan sedurunge gawe bumi wasama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu iku mindah ingsun dadi khobare wado fa inna nural masun napa fa inna nural masun khobare inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah jadi nak maknane ngene nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Malam ini angkuluhu. Iku minta ingsun ya. Jadi napa khobare fa inna napa? Iku angkuluhu napa? Iku angkuluhu. Minda sapa ingsun hu ing nur via dilelati ing dalem isi bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune nur masruran hale seneng. Ya amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqauna ing alam raya tak kebai nuran ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti salat, ngerti zakat itu semua jadi nur dalam kehidupan kita amlau bihil kauna nur. Jadi makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah sing ra ngakoni iku sing wis hasil napa? Samane kula darani Atok bin Yasar. Niku artine wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahudi. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmu Yahudi ya, di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil. Yang masih orisinil. Yang masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Jadi aku ngomong Yahudi iku bi ibari makana dulu memang Kabul Ahbar itu pernah Yahudi, mana kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji napa Taurat. Nah, Atok itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud, rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinal Edisi orisinal ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali maulid di Makkah, wa istiratu bil Madinah, wa sultanu bisyam. Wes wa aqulu lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman khale yatim wa utahhiru lan nyucakno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiran lan nyucakno tenan. Jadi eling-eling sausi lahir Nabi ku normale apa amla ubihil kauna nur. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Ihtizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakitan mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku ihtizaz napa? Fahtazza mongko guncang rono seneng. Apa al-arsy aras. Toroban lan guncangan sing tenanan, wis dibsaran lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsy torobau wis dibsara. Wajada lan tambah wal kursi oleh tambah hebatan apane wibawane wa waqaran lan ketenangan. Wantala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur. Wadat jat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wa istighfaran lan maca istighfar. Ada maca ping papat. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Walam
tazal ummuhu taro anwa min fakhrihi wa fadli. Walam tazal lan ora gingsir-gingsir sapa ummuhu sapa ibune Nabi. Iku taro ningali sapa ummuhu anwa'an ing pira-pira warna min fakhrihi saking kebanggaane Nabi wa fadli lan keutamaane Nabi. Mulai di kandungan sampai lahir ibunya itu tidak henti-hentinya selalu melihat keajaiban. Yang semua itu bukti kehormatannya Kanjeng Nabi ila nihayati tamami hamli tumeka maring sempurnane kandungane Kanjeng Nabi. Fala mastabda moko semangsane banget diha kelawan ummihi apa atolku apa nglarani kelahiran ya nglarani ku ben dadi kaya umume wong tentu tidak ngalami ekstrim kaya umumnya ibu-ibu tapi ben kaya umume wong. Itu redaksional apa fala mastabda bihat tolku fi ismi rabbil khalqi kelawan izine pangerane makhluk sak donya wa doat mongko ngletakno teng lahirna sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam nglahirno al-habib ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno sajidan hale wong sing sujud syakiron tur hale wong sing syukur hamidan tur hale wong sing muji pangeran. Dadi Nabi lahir dalam keadaan sujud dan membaca utawa menunjukkan syukur karena kaya Nabi al-badru iku rembulan utawa purnama fitamami ing dalam sempurnane al-badru. Ya mungkin mahal jam memang kayak gini mungkin barokah adalah pas malam Senin pas melewati mahal dulu ya dan ini alami gua mana nih masyirnya Nabi salam alaika munfahami ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika sholawatu alaika ini dari mana nih asroko jadi jumlah atau al-badur rembulan alena yang atas kita rembulan purnama telah muncul ke kita faktafan mengkau jadi samar menuju sebab badrin apa al-buduru berpura lintang. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad SAW sebagai bulan purnama, tentu bintang-bintang kecil menjadi tidak kelihatan. Hanya dulu ketika Musa begitu dominan di dunia, Isa begitu dominan di dunia. Tapi setelah lahir Nabi Muhammad SAW, tentu beda karena yang sang bintang sudah hadir faktafat minhul budur. Mislah husni kaspanane kaapiane panjenengan gandeng panjenengan marok enar atau ningali kita. Kodu ya wajah sururi he wajah keseriaan. Ya, jadi sifatnya Nabi wajahnya nyenengno terus didelok ora merengut. Lan itu geman merengut. Wes nikmati wae. Melarat sik goblok wis nikmati. Kabeh kersane pengen. Antau jenengan ya Rasulullah itu samsul ibarat srengenge. Antau di panjenengan iku badrun ibarat rembulan. Antau di panjenengan nurun iku nur sing faqo nurin sak dhuwuren nur. Anda itu cahaya di atas semua cahaya. Antau jenengan iku isirun iku mas murni. Mas ghalin lan mas sing larang. Antau te panjenengan misbahus suturi iku sing dadi cahayane pira-pira do pira-pira ati ya habibe kekasih ingsun ya Muhammad ya arusal khafiban hezat he wong sing ibarat mantene alam raya. Jadi kamane manten maknane orang yang jadi objek fokus pandangan apa ciri khasnya arus apa orang yang jadi objek fokus pandangan. Dan Nabi itu ibarat pengantennya alam raya ini di alam raya zahir cek batin karena menjadi sudut objek pemandangan. Sini apa ya arusal khofikan ya muayyadu hezat sing nabi sing dikuatno ya nak maca tetep rofa mergo munadam alam mufrad dhamma ya Allahu ya Muhammadu. Jadi nak maca tetep ya muayyadu ya mumajjadu nak pas mboten napa nazuman ya pas mboten napa nazuman ya muayyadu wong sing dikuatno pangeran ya mumajjadu hezat wong sing diagungno pangeran ya imam al-qiblaten wong sing imami dua kiblat. Karena Nabi pernah madhep Baitul Maqdis, ya nanti madhep Ka'bah dan berakhir dengan madhep Ka'bah. Ini ya imamal kiblaten. Ini temukan untuk masjid apa? Kiblaten. Karena masjid yang menjadi awal pindah kiblat. Manute sapane wong ro'ani ngali sapa man wajah kae wajah panjenengan yasat mongko mesti bejo sapa man. Ya karimal waliden he wong sing mulya wong tuane loro. Ini semua ahli sunnah sepakat nak abai Nabi cek abai atau ibuke kabeh karimal waliden, artinya dua-duanya mukmin apa dua-duanya mukmin. Wow, kata singi-wingi ngaji bahwa kefala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Mosok Nabi ku nur yang suci kemudian harus pernah berdomisili di wong kafir. Padahal wong kafir itu najis. Nah, kita harus berkeyakinan abai Nabi ila Adam itu pokoknya kafir yang suci. Hauduka sofil mubarrad. Hauduka utawi kolam panjenengan asofi sing bersih al mubarrad sing dingin. Wirduna yaiku dadi tumekane kita yaman nusyuri ing dalem dinane kiamat. Jadi apa al haudul al-kautsar telaga Nabi itu bersih dan insyaallah kita semua akan sampai ke sana yaman nusyur.
Maro ayana ora tau ningali kita al-Isa ing unta sing putih, iku unta sing putih, iku hanat. Iku mengeluh wal isra kelawan berat sing supaya dihilangkan ya illa ilaika kecuali maring panjenengan. Saya tidak pernah melihat unta yang kecapean dan kemudian bisa ngomong, bisa ngeluh, bisa curhat kecuali pada panjenengan. Masyhur itu ada orang Bedui sing asqala Isa. Sing wong Bedui iki kalau mempekerjakan untanya itu di atas rata-rata, kurang keimangan tapi dipaksa kerja. Sehingga cerita unta ini langsung sungkem dengan Kanjeng Nabi curhat. Bos saya itu memperlakukan saya tidak wajar, mempekerjakan saya tidak wajar. Terus Bedui tadi diceluk ya diceluk Kanjeng Nabi, ya Arabi, kamu tidak insaf, unta kamu gini. Terus akhirnya asyhadu annaka Rasulullah, engkau itu Rasulullah. Mereka paham omongannya unta. Kenapa mara'aina al-Isa hanat surah illa ilaika. Saya tidak pernah melihat unta mengeluh kecuali pada jenengan. Jadi surah itu hamlil asqal, mengeluh karena sering dipekerjakan secara ekstrim. Wal qamama tu te mendung ukut azalla, teman-teman niup-niupi apa qamama kados ini sing berjanji. Lawal mala utawi para malaikat sing langit kabeh iku sallallahu padha maca selawat sapa mala alika ing atas sira. Ana semoga sallu ya sallu mbok yo maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Dadi nak sallu ya berarti sallu fi'il amar, paham ya salli salliya sallu maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Nak sallau berarti wal malau te malaikat iku sallau wis padha. Mergo nak sallau berarti fi'il mandi. Wa talan teko kang sira pal udu apa kayu yakti hale nangis sapa ud. Wa tazallal lan bersimpuh sapa ud bena deka ana ing kersane panjenengan. Sing ada cerita wingi. Jadi ada jiz'un nakhlah, ada pohon kurma yang dulu dipakai khutbah Nabi, kemudian tidak dipakai. Itu nangis-nangis supaya digunakan lagi. Ini jenis wa'ata kalau udu ya begi, wa'tadallal bena. Wastajarot nanjaluk selamat ya hakifi kekasih ingsun indaka oleh panjenengan apa adob yu apa kewan dok anufuru kang melayu. Jadi ceritanya itu ono dok tergiling lho, cara kowe tergiling bola andak ora rasoe walhasil ono dok utawa kewan lah utawa kidang pokoke kewan lah. Ya dok yen mbok kidang pokoke kewan lah. Nah, cara bangun Arab no? Itu wae tambah ya Arab. Niku dibedak wong Arabi kecekel. Pas kecekel niku matur, sing kecekel tenan pancen. Nah, orang itu kan enggak boleh ganggu rezekinya orang lain. Berarti dop iki wis jatahe milik Arabi tadi. Pas kecekel digawa Arabi mau terus. Matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil yang harus menyusui. Maka saya minta saya dilepas dulu dan saya janji setelah menyusui anak saya, anakku mandiri, saya akan kembali ke tempat ini. Terus si Arabi ngomongin Nabi, "Coba sih, gua nak menyusui anaknya baliknya sekel nanti." Nah itu persis kejadiannya gitu. Si dok tadi pulang, menyusui anaknya, terus anaknya mandiri baliknya. Jadi sekel Arabi terus disembelih, ribet dengan Arabi. Tapi hasil itu enggak kalau enggak Nabi tidak bisa, apa? Kalau enggak Nabi tidak bisa. Paham? Landai gak bocor lah terus ditanya. Ya berarti karena isawai lagi apa? Nyusu gitu. Intama satu mahamil nalikane podo menani sapa ngake al mahamil ing boro barang sing abot. Watana dolan podo budalan sapa ngake lirohil krana budalan. Citu teko ingsun ing wong ngake wadamu khale utawi napa air mata yu sailun mili. Kultu matur ingsun kit mandeka panjenengan limaring ingsun ya dadi lurit dadi. Hal tu hamil bo yo beto panjenengan limaring ingsun terus saila ing boro tugas ayu syukul jazilu he wong sing pantes dirindukan syukun rindu jazilu sing agung. Jadi walhasil hubungannya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kalau Nabi jalan-jalan itu ya Rasulullah apa ada tugas untuk kami, apa ada dalil untuk kami. Walhasil mereka semua merindukan anjuran-anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwa hati kalman azil ing sepadane mengkono-kono tempat asyi ing dalem wektu sore wal bukuri lan wektu esuk. Kulo mantis kabehane wong filkone ing dalam alam raya ku helmu ku padha kepengin sapa kulo man filkone. Semua orang tuh ingin menuju kamu ya Rasulullah. Jika ing dalam panjenengan ya bahil jabil he wong sing padang pilingane. Walau ngene iku tetep man. Jika ing dalam panjenengan goromu cinta. Goromu cinta sing ekstrim. Mulane ning lagu-lagune Habib Syahwa ya goromi mana cinta sing ekstrim wong Arab nagrene apa gorom apa gorom wasiyakun nan bronto wa haninun nan hanin ku ngeluh mesti ngeluh sing krana hanin nu rintian yang kena cinta wong Arab berane hanin simaani kan dalam pira-pira maknane panjenengan ala namun di pira-pira manusa kota Baghdad dadi sapa anam khairi nabi kabeh untuk mensifati jenengan secara sempurna semua orang itu
bingung antau te panjenengan nirusi maring para rasul khitamun pungkasan antau te panjenengan mola maring Allah taala bisa kurun akeh syukur abduka utai pendereke panjenengan miskin kang miskin ya juara para sapa abduka fadlaka ing anugerah panjenengan sing aljama kang akeh banget al-ghafiru utawi fadluka wa al-ghafiru akeh ghafir manane akeh nyepurane jika ing dalem panjenengan asan tu teman-teman bagus ingsun doni ing don ingsun ya basyiru ya nadhiru Fa'al-Fisni mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun wa asir dan kula aturi nyelamet panjenengan ingsun ya musiru he wong sing iso nyelametno minat sa'i sangen neraka sa'i. Dan ini saya mulai masalah untuk kubu sebelah karena minta seperti ini dianggap minta kepada Kanjeng Nabi. Padahal hakikate kita mau wasilah mbek Kanjeng Nabi. Ya hiasi he wong sing iso nulungi ingsun ya maladi he wong sing dadi sandaran ingsun. Fi mulimatil umuri dalam urusan-urusan sing berat. Sakda bejo sapa abdun kawula, asline Saida. Pertamalah kang teman-teman kebak sapa abdun, kabak bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong nak wis kebak seneng Nabi mesti wanjalalan dadi ilang aku sanggeng man apa ajati nusu sak. Fika ing dalem panjenengan ya badrun he wong sing dadi rembulan tajala pertelo ku badrun. Mesti ya badru tapi menurut syair diwaca apa badrun. Fala kamu kaya tetep jenengan al-wasul hasinu te sifat sing apik. Laisa ora ana sapa aska wong sing luwih bersih mingga dibanding panjenengan askan bakar bisa. Ndak akan ada orang yang lebih ganteng ketimbang engkau ya Rasulullah ya Jaddal Husain he Mbah Husain. Fale kamu yang ngatasi panjenengan Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam sapa Allah iman ing dalem salat selawat tu leduri terus sepanjang masa. Ya wali al hasanati zat sing nguasai kebaikan ya rafiat darajat iki mulai teng Allah langsung. Sausi fa'ale kawu sallallahu alaihi tentang Allah. Kafir kala aturi ngafarai panjenengan anni adzinuba. Semoga bisa saya wong kau hilang dan waqfir annif sayiati dan semua kesalahan saya dengan sepuh antau de panjenengan ya Allah ghafarul khotoya zat sing akeh nyepurane kesalahan wa jurufi lan nyepura-pura dosa al mubiqati kang rusak. Antau de panjenengan satarul masawi wong antau de panjenengan ya Allah satarul masawi zat sing nutupi keelekan. Wa muqilul asarati lan sing batalo pira-pira kepleset. Maksudnya nulungi wong sing kepleset. Ali musiri utai panjenengan dat sing ngerti barang rahasia wa afalan banget rahasia. Akwa iku khofiyanu samar na akwa banget samare. Mustajibu dawati terus sang nyembadani pira-pira dosa. Rabbi do pengiran ingsun farhamna moko kula aturi melasi panjenengan ing kita jaman halis kabehane bijami sholihati lan sakabehane ngamal saleh. Wa sholatu wa utai sholawati Allah utaksha iku iso ngliputi apa sholatu wa ada tahrirus suturi padha karo hitungan tulisan-tulisan sing tertulis. Ahmad rupane Kanjeng Nabi Ahmad Al-Haji Muhammad Shorifal Wajib Muniri kang duweni wajah sing jelas sing padang. Wa walisalan tindahirna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan harisen sunati biasra'ina ya kelawan tangan kekuasaan Allah. Makhulan turut den kei celak dikuhlil hidayah kelan celak hidayah. Fa asyraka mongko dadi padang dibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi. Apa al-fadha apa alam raya. Wa ta'ala alan dadi jumlorot apa al-kaunu dunya. Min nuri saking nuri Kanjeng Nabi wa adolan dadi padang apa al-kaunu. Wa taqalalan manjing. Fi akibe aking dalam akad diat ning Kanjeng Nabi. Sapa man wong bahagia kang ijek kari sapa man al-khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget. Kama takhala kaya oleh manjing sia ing dalam diat sapa man wong madha kang muslimat sapa man. Nah ini sifat sing nek wong alim ra iso. Jadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Farsi Ad-Dibai kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi. Saya ulang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Saya ulang lagi, diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi, juga pada orang sebelum Nabi, juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad. Cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasul. Tuwati kabeh ngombe Allah diputus, dipeksa, dikongkon, melok biat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate sayyidul awalin wal akhirin. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi ya melok genderane Kanjeng Nabi. Sini apa wa dakhala fi aqdi bi'atihi mambat yamnal khalaik kowe ini kama dakhala fiha man. Makanya Nabi sayyidul awalin wal akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut biate Nabi. Masyhur ngendikane Nabi. Laukana Musa hayyan nama wasi'ahu illa ayatabi'an. Umpama Musa isih urip ya tetep dadi anak buahku. Jadi dia iso dadi nabi, iku mergo ora bareng mbek aku. Bareng aku dadi anak buah.
Jadi namanya pokoknya kudu melok, napa? Namanya disebut ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakhra. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual, satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Jenenge bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi fi'atihi man baqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man madha. Awal fadilatul mukjizat utai kawitane mukjizat iku bi khumuti nari Faris. Lawan matine geni sining Persia kados cerita wingi teng Persia. Ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi. Itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi lahir langsung mati pletes. Wasukuti syurufat lan cebloke boro-boro berhala. Warumiyat lantin balang masa dino boro-boro setan nasama isang langit disurubil mukhriqat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit. Barokah jin-jin sing iso menyadap langit. Sausé Nabi lahir, setan-setan sing mara langit diantem lintang. Waro jalan bari sapa kulo jabarin saben-saben sing sombong minal jin sanging jin wa huwa utawi kulo jabarin minal jin bi salati saltanihi ku dalilun dadi ino khodiun terkese ino billah yo ino khodik manani ino. Jin-jin sing biasane mlete iso dolanan ning langit saiki ra iso. Iku dalilun khodik. Lama ta'ala komin sanur lan semangsane dadi napa? Dadi kesantung utawa dadi napa ne? Dadi kalah min sanarun nurusate karena terkalahkan oleh nure Kanjeng Nabi As-Sati sing mencorong. Wa asyraqa lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa adhiya ulame apa adhiya apa sinar alami kang sumara. Terus ning era modern kan ono kitab Madaih anyar karangane Habib Umar jenenge apa Adhiyaul Lami. Terus kitab Madaih niku kuwat hatta urido. Sigo den pentokno sapa Nabi sawise Nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa nyusui. Kemudian di mungkin langsung mahalul qiyam pada niku langsung selesai. Monggo. Ayo dong masih sing biasane mahalul qiyam sing nganggo lagu biasane. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat مرحبا
صلوات الله عليك
أنت ستار المساوي يا الله ومكيل الأسرات يا الله عالم السر والأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله صلاة الله العشاء يا الله عسى تحرير الصدور يا الله أحمد الحبيب محمد يا الله راحل الغيب